अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। एक नया व्लॉग लेकर आपका मेज़बान नवीद नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इलेक्शन की आमद आमद है और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ जो है इस हवाले से मुतहर्रिक हो चुकी हैं। बाज़ पार्टियाँ मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करने में मसरूफ़ हैं। जहाँ पर इन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत से जो सियासतदान हैं उनके कागजात नामज़दगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। इससे पहले सेनेट में पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट का भी तज़किरा कर लेते हैं कि जिसमें बताया गया है कि पीडीएम की जो हुकूमत है उसने जो ऑस्टेरिटी मेयर्स हैं, जो कफ़ायत शारी की उसूल हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की है अपने दौरे हुकूमत में। इसका इजहार किया गया। नाज़रीन किराम, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये हो या सियासतदानों के अंदर हो, मुल्क के जो एसेट्स हैं, मुल्क हम देखते हैं कि इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार है। हमारा जो कर्जा है वो खरबों में बढ़ता चला जा रहा है और हमें बड़ी जो ताकतें हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनकी जानिब से सख्त मुश्किलात का सामना है। एक दो रोज़ कबल जो वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री हेड हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और पाकिस्तान का जो कर्ज़ा वापस करने की जो रविश है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी की जो सूरत हाल है उस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया। नाज़रीन करम, ये सूरत हाल हमारे मुल्क की है। लेकिन चाहे वो पिछली तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या उसके बाद आने वाली पीडीएम की हुकूमत हो, पुरतयश किस्म के जो उनकी अल्ले तल्ले हैं, जो खर्चात हैं, वो ख़त्म नहीं होते। मुझे याद है कि पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान जब पीएमडीसी को चेंज किया गया था, पीएमसी में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया गया था, तो सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे नई गाड़ियाँ ली गईं, नए दफातर, हत्ता कि जो वहाँ का डॉक्टरों का जो रिकॉर्ड था उसे भी उठाकर एक नए ऑफिस में जाके डंप किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि उनके जो मंजूर नज़र अफराद हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा सकें और उनके जो उन्हें कोई माहाना उनको पैसे दिए जा सकें, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा सकें। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था। वहाँ पे पीएमडीसी में लगी हुई एक जो लिफ्ट थी उसे भी तब्दील किया गया। बहुत सारे ऐसे अखराजात किए गए कि जो नेशनल एक्सचेकर पर बहुत बड़ा बोझ थे और आज जब हम बात कर रहे हैं, पीएमडीसी के बहुत सारे जो अफसरान बाला हैं वो एंटी करप्शन उन्हें तहकीकात के लिए तलब कर चुकी है। तो ये तो हमारा पीटीआई के दौर का था। अब पीडीएम की हुकूमत की बात करते हैं। सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की गई है हालिया, जिसमें इस बात का इज़हार किया गया है कि शहबाज शरीफ दौर की हुकूमत में 7 करोड़ की नई गाड़ियाँ खरीदी गईं। हालांकि कफ़ायत शारी की जो रविश थी उसके मुताबिक नई गाड़ियाँ खरीदने पर बैन था, इसके बावजूद ये गाड़ियाँ खरीदी गईं। उसके अलावा पीआईडी ने भी एफबीआर को एक ख़त लिखा है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि नई नई तो पुरानी गाड़ियाँ सानू दे छड़ो। यानी उन्होंने उस ख़त में लिखा है कि एफबीआर, जो पुरानी गाड़ियाँ जो एफबीआर के पास होती हैं, जो ज़ब्त करता है एफबीआर, वो एफबीआर के साबिक अफसरान बाला की नज़र कर दी जाती हैं या अपने मंजूर नज़र बासर अफराद को दी जाती हैं। तो पीआईडी ने ये लिखा है कि हम चूँकि गवर्नमेंट का इंतज़ाम इंसराम चला रहे हैं, गवर्नमेंट की पब्लिसिटी, वज़रा की पब्लिसिटी, प्राइम मिनिस्टर की पब्लिसिटी हम करते हैं, तो हमें बराए करम 10 अदद गाड़ियाँ जो हैं वैसे ही दी जाएँ। यानी कि उन्होंने कोई उसकी कीमत देने की बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि कलामती सी थ्रो अवे की कीमत जो होती है, जो आप जाके कबाड़िए को देने वाली जो प्राइस है, उस पे हमें ये 10 गाड़ियाँ दे दी जाएँ। तो अब ये तो फैसला एफबीआर ने करना है कि वो एफबीआर अपने ही मंजूर नज़र अफराद को देगा या पीआईडी को भी नवाजेंगे। तो ये तो सूरत हाल हमारी ब्यूरोक्रेसी की थी। अब बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से, और इलेक्शन में ताज़ा तरीन जो आज की जो खबर है उसमें बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के मियाँ वाली और लाहौर से कागजात मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी और उनके साहबजादे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA-50 से जुल्फ़ी बुखारी जो कि इमरान खान के करीबी साथी हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह मानसेरा से
اعظم سواتی جو عمران خان کی گورنمنٹ میں ایک ایکٹیو وزیر تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کیے گئے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ کسی بھی امیدوار کا الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان میں ہونا ضروری ہے، چونکہ یہ کماتے باہر ہیں اور پاکستان کے اندر صرف اور صرف جو ہے کہ اپنی عیاشیوں کے لیے آتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ عثمان ڈار اور ان کی عثمان ڈار کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی بھی چند بلوں اور چند جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کی وجہ سے مسترد کیے گئے۔ میرے خیال میں بعض جو ہیں وہ بعد ازاں یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہیں یہ بعد میں ایکسیپٹ کر لی جاتے ہیں، وقتی طور پہ اعتراض لگائے جاتے ہیں، تاہم بعض جو امیدواران ہوتے ہیں وہ کورٹ چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور الیکشن کی جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ پارٹیز جو ٹکٹس دے رہی ہیں اس حوالے سے بھی فیصلہ کرنا پارٹیز کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ نواز لیگ کے جس کا ٹکٹ جو ہے ایک ہاٹ کیک کی طرح آج کل اس کے لیے لوگ جا رہے ہیں، چاہے پی ٹی آئی سے نواز لیگ میں جانے والے ہوں یا نواز لیگ میں پرانے کام کرنے والے لوگ ہوں یا نئے لوگ ہوں، وہ سب ٹکٹ کے لیے گئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں، اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے 2 اور صوبائی کے لیے 3 جو امیدواران ہیں انہیں شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور پارٹیز کے جو بہت سے رہنما ہیں وہ اس حق میں ہیں، 50% جو ٹکٹس ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نئے آنے والوں کو دیے جائیں، اور بعض جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نواز لیگ کے کہ پرانے ساتھیوں کو ہی پریفر کیا جائے، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ جمپ کر کے ابھی نواز لیگ میں گئے ہیں انہیں ٹکٹ دینے کی مخالفت کی گئی۔ یہ تو صورتحال ٹکٹنگ کے والے سے ہو گئی۔ NA46 جو اسلام آباد کا اہم حلقہ ہے، جہاں پہ کبھی تو ملتان سے آ کے شاہ محمود قریش، ملتان سے جاوید ہاشمی نے آ کر یہاں پر اس سیٹ کو ون کیا، کبھی اسد عمر نے پی ٹی آئی کے دور میں اس کو ون کیا۔ ابھی جو صورتحال یہاں کی بنی ہے، یہاں کا ٹکٹ لینے کے لیے انجم عقیل گئے، اور ان کے ساتھ ذیشان نقوی جو ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں وہ بھی گئے، اور ان کی جو انٹرویوز کا احوال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ انجم عقیل سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ گزشتہ 2 ادوار میں کس وجہ سے ہارے تھے، تو انجم عقیل نے ایک دور میں تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ لاڈلا الیکشن لڑ رہا تھا، ان کا اشارہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ہار گیا، تاہم ان کی اس پلی کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور میاں شہباز شریف نے انہیں 2 منٹ کی گفتگو کے بعد بٹھا دیا۔ اس کے بعد ان کے جو مد مقابل تھے NA46 کے ٹکٹ کے جو خواہش مند تھے ذیشان نقوی، وہ اٹھے اور انہوں نے بھی اپنے جو پرفارمنس تھی، جو اپنی ڈپٹی میئر کے دوران ان کے کام تھے اس پر بات کی، اور وہ جہاں تک ہماری ان سے بات ہوئی ہے وہ اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہیں کہ NA46 اسلام آباد کا ٹکٹ انہیں ملے گا، لیکن یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، چونکہ NA46 بہت اہم حلقہ ہے۔ یہاں سے یہ 2 امیدواران تو نون لیگ کی طرف سے ان میں سے کسی ایک کو ٹکٹ مل سکتا ہے، ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے جو 2 امیدواران ہیں بابر اعوان اور مروت، جو کہ پروگرام وڑ گیا کی وجہ سے وہ جو مشہور ہوئے، یہ 2 امیدواران مد مقابل ہوں گے، لیکن یہ آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے لیے سوچا جائے، یہ انتخابات ختم ہو جائیں گے، یہ مشکلات نہیں رہیں گی، لیکن پاکستان کے لیے سوچا جائے اور پاکستان کے لیے کام کیا جائے۔ ایک نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔